हाँ एबे आमे जो वीडियो देखिले प्रेमानंद महाराज से डायरेक्ट कहते जे जो मैंने मूर्ति पूजा कर विरोध करनी माने डायरेक्ट कहते कि मूर्ति पूजा कौन तर्क दियोनी जब सब कथा तर्क अच्छी तो जड़े जब मूर्ति पूजा एमती भी गोटे गोटे जगह लिखाई मूर्ति पूजा भूल गोटे गोटे कहते मूर्ति पूजा ठीक तो आम कौटा सत्य कौटा मिथ्या आम जाना केमी। बहुत सुंदर प्रश्नटे आपन जो प्रश्न पचार प्रेमानंद महाराज कहते से तर्क कौन देते कण कण भगवान अच्छा कण कण भगवान कण कण प्रति कणिकार अच्छा यस जदि कण कण भगवान अच्छा तो पत्थर भितर भी भगवान अच्छा ठीक अच्छे सी भी जुक्ति देते जदि पत्थर भितर भगवान अच्छा जो मैंने पत्थर भितर भगवान मानुंट से माने कण कण के मानु नथिबे से माने कण कण भगवान बोली अच्छा बोली मानुथिबे तेबे से पत्थर भितर पत्थर को पूजा करने आवश्यकता नहीं कारण जो मैंने वास्तव में कण कण भगवान अच्छा बोली जानी से माने समदर्शी हो जाती से कौन सी पर्टिकुलर मूर्ति बा कौन सी पत्थर को भाविकी से एकाग्र होती ना समग्र जगत तांको दृष्टि ब्रह्ममय तेणु से सेपारेट गोटे निर्दिष्ट मूर्ति को गोटे भगवान को रूप को से स्थापन कर आवश्यकता मन करते ना टोटल एंटायर माने पूरा समष्टिगत देखि ताको ब्रह्म बोली भाबंती। तेबे द्वितीय आसु जो माने मूर्ति भितर भगवान को मानती मंदिर भितर मानती सेमानकर साइकोलोजी देखिए प्रकृत में सेमानकर वास्तव जीवनचर्या को देखिए सेमाने केबे सारा जगत को ब्रह्ममय बोली मानु नथिबे एवं सेमानकर व्यवहार रे से भली परिलिखित हो नथिबो अर्थात जणे पूजक होइथिबो बा ब्रह्म आपणकर मूर्ति पूजा करुथिबो से जेकोसी व्यवसाय थिबो कौन कर्म कर से पातर अंतर कर व्यवसाय को सठिक मार्ग नहीं पार ना अन्य को ठकिबो किंतु भाविबो जे मो मूर्ति की पूजा कले मोर पाप क्षय हेबो एठी जो माने मूर्ति पूजा करूछंती सेमानकर सर्व ब्रह्म सब जगत ब्रह्म कण कण भगवान अछंती बोली तांकर विश्वास ना यह प्रायतः हम देखुचे भेद ज्ञान हो किंतु प्रकृत में जो मैंने ब्रह्मज्ञानी ज्ञानर सर्वोच्च सीमा से मूर्ति पूजार आवश्यकता नहीं कारण प्रति मुहूर्त से ब्रह्ममय प्रति अणु अणु परमाणु से ब्रह्म तत्व देखते किंतु व्यवहारिक दृष्टि भिन्नता अच्छी यार अर्थ किसी एमती है कि मुझे जानी जानी मु भूल करी मूर्ति आगे बसगले मोर क्षमा मिल जाए भावना यहाँ रोचे किंतु जो कण कण भगवान अच्छा तेणु भगवान अन्य नाम हूँ सच्चिदानंद सत्य चेतन आनंदमय तेणु जदि मूर्ति को आम भगवान बोली मानिबा तो ये यही डेफिनेशन पारी हेबे कि सत्य पारी हेबे कि मूर्ति सत्य की सी चेतन की सी आनंद युक्त की तेबे जगत गुरु शंकराचार्य कहते सत्यर गोटे सुंदर डेफिनेशन देइछन्ति सत्य आम क्या कहवा यद रूपेण य निश्चितम तद यदि न व्यभिचरति तत् सत्यम अर्थात एक बार जिसका जिस रूप में अनुभव हो गया यदि वो रूप कभी ना बदले वो सत्य है। अच्छा ओडिया कहले हम कौन करबा ना जहा को जो भाव रे थरे हम जानि देले अनुभव होला से जदि कदा भी न बदले परिवर्तन हो सत्य तो मिथ्या किए यद रूपेण य निश्चितम तद यदि व्यभिचरति तत् अनूर्तम नाम मिथ्या एक बार जिसका जिस रूप में अनुभव हो गया यदि वो अनुभव बदल जाए तो वो मिथ्या है तेणु सत्य और मिथ्यार डेफिनेशन जानले जो मूर्ति को आम पूजा करवा ईश्वर को रूप से कौन बदलनी बदल ताकू जो रूप में अनुभव करवा से सदा सर्वदा से रूप रही अवक्षय प्राप्त ऑटोमेटिक चेतन युक्त भी नुहे चेतनता ता भीतर नहीं चेतनतार गुण अच्छी ना नहीं आत्मा अनात्मा जो कहते चेतनतार गुण कौन ना निमेष उन्मेष हम ता भीतर क्रिया किसी हम भावना अच्छी मुक्ति पाई से प्रयास कर इच्छा अनिच्छा अच्छी गोटे जड़ मूर्ति भीतर ता प्रतिफलित होना जड़ जयंती सेमती तेणु भागवत कहले सकल घटे नारायण तो जदि यह सत्य आम सकल फटरे मूर्ति कहीं भगवान मानिबा द्वितीय भगवत गीता कहले सकल घटे नारायण ये कथा क्लारिटी करंतु सकल घटे नारायण घटे मीन्स एठी कहया जाउची स्पेसिफिक जीवंत शरीर भीतर कहया जी घट जे चल प्रचल करूची जगत जे गच्छति जगत जो कहउची जे चल प्रचल करू सचेतन सेतरे ही पूर्ण मात्रा रे
ଆମେ ସେ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁହନ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଣ କଣରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କି? କଦଳୀ ଭିତରେ ବି ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ମାନେ କୌଣସି ପଶୁର ମଳ ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବିଷ୍ଠ ଭିତରେ ବି ହଁ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ତ କଦଳୀକୁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଳକୁ ବିଷ୍ଠାକୁ ଖାଇପାରିବେ କି? ନାଇଁ ସେଠି ଭେଦ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏହା ନାହିଁ? ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଦାପି କରିପାରିବେନି। ନାଇଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ତ କଣେ କଣରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ଜୀବ ଜଗତରେ, ଜୀବ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ ଅହମ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକେଶ ସର୍ବଭୂତା ସ୍ଥିତ। ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ନିଦ୍ରାଜୟୀ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ହେଲି ଆତ୍ମା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ସେ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ସେ। ସବୁ ଘଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଘଟରେ ନାହାନ୍ତି। ବାସ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଇ ରୂପରେ ପୂଜା କରିବା ହିଁ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧେୟ ବା ଉପଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛି ତା ଭିତରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବା ଏତେ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହବନି। ନୁହେଁ, କାରଣ ତା ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ତାର ରହିଗଲା ନା। ହଁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ହିଁ ଭଗବାନ ମାନିଲା, ଅନ୍ୟତ୍ର ମାନୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଯିଏ କରିବ ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବନି। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆମେ ମାନୁଛେ, ହଁ ଏହା ବି ବେଦାନ୍ତରେ ବି ଅଛି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆମେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବା ଆମେ ନିଜେ ଭଗବାନ ଲେଖା ହେଇଛି ବେଦାନ୍ତରେ। ତ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କେମିତି ପୁଣି ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, କେଉଁ ଦେଶରେ? ନା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ତ ଆଦ୍ୟ କାଳରୁ ନାହିଁ, ସେ କାଳକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନାବାଦୀ ମାନେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମ ଏଇ ମାନବ ସମାଜରେ ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 700 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାନବ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନାଇଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଧର୍ମରେ ବି ନାହିଁ ନାହିଁ। ମୂର୍ତ୍ତି ତେଣୁ ପୂଜା। ସେଇଟା ସମ୍ଭବ। ହୁଁ। ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଥ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥ ଆକାର। ତେଣୁ ଜୀବର ଗୋଟେ ଆକାର ଅଛି, ଯିଏ ଜୀବନ୍ତ, ଜୀବନ ତ ଜୀବନ୍ତକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ହଁ ଯଦିଚ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଣ କଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ଜୀବକୁ। ଯେପରି ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଜଳ ସବୁଥିରେ ଅଛି, କଦଳୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅଛି, ଆଖୁରେ ରସରେ ବି ଜଳ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଜଳ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି। ତାପରେ ଜଳର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ଅଛି, ଯେକି ନଦୀ ଜଳ କି ଝରଣା ଜଳ। ଆପଣ ଶୋଷ କରୁଛୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେଠି ନଦୀ ଜଳ ଅଛି ବା ଝରଣା ଜଳ ଅଛି, କୂଅ ଜଳ ଅଛି, ସେଠି କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି, ଆଖୁ ଗଛ ଅଛି, ଆପଣ କାହାକୁ ପିଇବେ? ଜଳାଶୟରୁ ପାଣି ପିଇବୁ। ତ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯୋଉଟା ଆମକୁ 100% ପ୍ୟୁରିଫାଏ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ନା। ଆଉ ଯୋଉଠି ଟିକେ ଅଛି ଆମେ ହଁ, ଜଳ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଆମେ ମାନୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଚେତନ ରୂପରେ ସେ 100% ଆମ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି କାହାକୁ ଦେବା? ଚେତନତାକୁ ଦେବା। ଚେତନ ଭିତରେ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଚେତନ ସତ୍ୟ, ଚେତନ ସତ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ତା ଶରୀର ସିନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ସେ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବେ ସେମାନେ କେବେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ ବା ସୀମିତ ହେଇଯିବ, ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ କହିବେ ଆମେ ସବୁ ପାପ କରିବା, ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ମାନେ ସବୁ ସେ ପାପ ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ, କରିପାରିବେ ନା। ତାଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆନୁଗତ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବ ଅଛି, ସେଇଟା ଜୀବ ଜଗତ ପ୍ରତି ରହିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଲଗେଇ ପାରିବାନି, ସେ ଜ୍ଞାନ ବୃଥା। ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ସର୍ବାଦୌ ବର୍ଜନୀୟ, ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆକାର, ସେ ଜୀବନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ସେ ଜଡ଼ ଆକାରରେ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଲେ କି ବାସ୍ତବିକ ପୂଜା ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଦ୍ଭାବନା। ବାସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗତକୁ ନିଜର ଶରୀର ବୋଲି ମନେ କରିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ଶରୀର କେବେ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି? ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି କେବେ ଅବହେଳା କରିବେ କି? ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି? କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ କି? ଦେବେন ନା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସେ ଜାଣିଯାଏ ସାରା ଜଗତ ହେଉଛି ମୋର ଶରୀର, ମୁଁ ଯାହାକୁ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚେଇବି ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହିଁ ଆସିବ, ମୋତେ ଫେରିବ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ କେବେ କାହାକୁ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, କାୟିକ, ବାଚନିକ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଜାଣେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଲଗା, ମୁଁ ଅଲଗା। ଈଶ୍ୱରକୁ ଗୋଟିଏ ପଥର ଭିତରେ ସୀମିତ କରିଦିଏ, ତାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନଥାଏ, ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ତାର ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ହବନି। ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଭଗବାନ ହେଲେ ଏଇ, ବାକି ଜୀବଜନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ
जो आकार आम खोजुचे जगत आकार तो सीमा ना अनंत कोटी आकार अच्छे गोटे स्पेसिफिक आकार करिकी पूजा यथार्थता किसी मु अनुभव करूना एमती बहुत भक्त अच्छा कहते कृष्ण होती भगवान आम दास। हाँ एक्चुअली से आमर भगवत गीतार जो अंतर्निहित ज्ञान अच्छी कारण भगवत गीता होती ब्रह्मशास्त्र जोग विद्या तेणु ताकू जी बुझीब से ब्रह्मज्ञानी हवा दरकार बा वेद अध्ययन कर दरकार जोग कर दरकार जमी जड़े विज्ञानर गोटे विषय वस्तु को जड़े विज्ञान छात्र ही बुझीपार अन्य बुझीपार ना तेणु जो मैंने जोग करुँच प्रकृत ब्रह्मज्ञानी से भगवत गीता बुझीपार तेणु से गीता ज्ञान अति तत्वभित्तिक ज्ञान ता साधारण नुहे से अनेक साक्रिफाइस दरकार साधना दरकार सत्संग दरकार तेणु भगवत गीतार से जोगेश्वर कृष्ण बा जगत गुरु जहाँ कहीपर आम से दुईट उपाय देते नाम जप नाम ओंकार जप कर नचेत ध्यान करुछ तो निजको ध्यान कर आत्मस्थ मन कृत्वा न किंचित चिंतित आत्मार मन को स्थिर कर अन्य कौन रूप चिंता करना तो दीटा मुख्य उपाय शब्द ब्रह्म कहते ओम इति एकाक्षर ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण जज देहम सजाति परमागत सुंदर भाव कहते ओम को उच्चारण कर ओम उच्चारण करी देह त्याग पूर्वक इंद्रिय ऊर्ध्व को उठी जाओ निजर सत स्वरूप को स्मरण कर माम अनुस्मरण अर्थ आम ये कृष्ण को स्मरण करा नुहे कारण कृष्ण होती आत्मा कृष्ण जदि आम व्यक्ति विशेष नहीं माने गोटे रूप देदेवा से भूल हो वास्तव कृष्ण होती जागतिक चेतना प्रत्येक चेतना आम भीतर जो आत्मतत्व आम स्वयं आत्मा माने मो भीतर आत्मा अच्छे कहले भूल हम मुझे कृष्ण निजे आत्मा को प्रेजेंट कर कृष्ण ही आत्मार प्रतीकात्मक भाव नहीं पारे तो सुंदर भाव में जड़े ब्रह्मज्ञानी सारा जगत को ब्रह्म माने तेणु तार प्रति मुहूर्तटी ब्रह्म ज्ञान से काटी थाए तेणु स्पेसिफिक गोटे जगह को से ब्रह्म बोली कहब ना जन को ईश्वर बोली कहब ना सारा जगत ब्रह्म ईश्वर एथिरे ही तार उन्नति हम तेणु सी निजर के क्षति करनी अन्यर के क्षति कर कारण से अन्य को अन्य बोली भावे ना से समदृष्टि देखे ताले मूर्ति पूजार कौन आवश्यकता ना मूर्ति पूजा बिना आम भी से सत्य को जापर जे कि अन्य धर्मावलंबी मैंने कर मुस्लिम धर्म देखो मूर्ति पूजा ना किंतु से गोटे कल्पनावादी से कल्पना को प्राधान्य देते कि वेद वेदांता कहते ये जीवात्मा ही ब्रह्म ये आत्मा ही ब्रह्म आत्मा ही परमात्मा भगवत गीतार प्रमाणित होती वेद भी कहते ये आत्मा ब्रह्म आत्मार रूप अच्छी अरूप हेले भी से शरीर धारण कर साकार रूप में विद्यमान तेणु जो मैंने यही देहरूपी मंदिर रे मूर्ति रे आत्मारूपी ब्रह्म को अनुभव करती जोग माध्यम से जीवन सार्थक हुए ए दुई मत ना आपन बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रश्न पचारे मुझे यथासाध्य चेष्टा करी बहुत सुंदर आलोचना है आम लोक मान भी सत कौन जाना को मिलला एणिकी कर्तव्य से मानकर राइट चॉइस मेक यू रॉन्ग चॉइस ब्रेक यू एटा ऑब्वियसली एटा हम सठिक चॉइस सब सठिक रास्ता सठिक मार्ग ही शक्ति उत्पन्न हम शक्ति पहुँचो आ रॉन्ग चॉइस सब रॉन्ग चॉइस बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद।